अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला कुलू वश्रबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल ख़य्तुल अबयज़ु मिनल ख़य्तिल अस्वदि मिनल फ़ज्र सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफ़ून फ़िल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबिही क़ाल हद्दसना अबू हनीफ़ता रहिमहुल्लाह अन अब्दिल्लाहि रहिमहुल्लाह अन इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न बिलालन युनादी बिलैलिन फ़कुलू वश्रबू हत्ता युनादिया इब्नु उम्मि मक्तूमिन फ़इन्नहु युअज़्ज़िनु वक़द हल्लतिस्सलाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। गिरामी कदर अज़ीज़ दोस्तों और अज़ीज़ बुज़ुर्गों, माह रमज़ानस अंदर यम ज़ बुनियादी अमल उम्मत मुस्लिम सर अंजाम दिवन छ तथ मं अख अमल दुहुक रोज़ आसन और अख अमल रात हंज नमाज तरावी आसन। तरावी अदा करने पत तकवीनी निज़ाम यह चीज़ कि अख इंसान पत आराम करन और आराम करित रात हंदिस आखिरी पहरस अंदर बेदार गसन और अख मुस्तकिल अमल करन यथ अस वनान सहरी खेन। हज़रत इमाम इब्न हजर अस्कलानी अश-शाफ़ई रहिमहुल्लाह रहमतन वासिआ तिम बुखारी हज मशहूर शरह अरबी ज़बान अंदर फ़तहुल बारी तथ अंदर अख कथ बयान करन कि हज़रत अल्लामा इब्न मुंज़िर रहिमहुल्लाह तिमो हसा यथ चीज़स पेठ इजमोहुक दावा कोरमुत कि सहरी खेन यह हसा सुन्नत गैर मुअक्कदा यानी कि मुस्तहब अमल। अमकिस मुस्तहब आसनस पेठ उम्मत के तमाम फ़ुक़हा किराम, तमाम मुज्तहिदीन इज़ाम और तमाम उलमाए उम्मत रहिमहुमुल्लाह अलैहिम अजमईन हुंद इत्तिफ़ाक़ कि अकिस रोज़दरस पज़ सहरी खेन और सहरी खेन मुस्तहब अमल और जायज़ और पसंदीदा अमल। हज़रत रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हंद अथ मामलस अंदर फरामीन और तिहिंद इरशादात और तिहिंज अमल क्या हज़रत अमर बिन आस रदियल्लाहु तआला अन्हु इस मुस्लिम शरीफस अंदर रिवायत मौजूद कि हज़रत रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमो फ़स्लु मा बैन सियामिना व सियामि अहलिल किताबि अक़लतुस सहर या अक़लतुस सुहूर कि मुसलमानन हंजन रोज़न तो अहले किताब यहूद व नसारा तिहंजन रोज़न दरमियान क्या फ़र्क। अहले किताब न इबादत जानित सहर खेवन की, लेकिन मुसलमानन हंज रोज़ यथ चीज़स तकाज करन कि इहुंद पैगम्बर मुसलमानन हुंद पैगम्बर और मुसलमानन हुंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिम अस पान ते रोज़ दरन खतर सहरी खेवन, सहरी हुंद ग़ज़ा खेवन और भरपूर तरीक़स अंदर खेवन और उम्मतस ते दितुक यह कानून कि तुय ते ٲسِو खेवन। इसलिए कि अहले किताब यहूद व नसारा तिम न पन्न रोज़न खतर सहरी हुंद एहतिमाम करन क्या सुन्नत जानित और इबादत जानित। मज़ीद रिवायात अत बारस मुतअल्लिक़ अम रिवायत सत सपदो यह चीज़ पाई कि युस मुसलमान आसि यमिस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीन तो एतिकाद आसि तमिस पज़ पन्निस पैगम्बर साहबन हंज मुबारक अमल पन्नि ज़िंदगी अंदर अपनावन वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू कि यस अमल हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बसूरत कानून और इबादत सर अंजाम दिवन उम्मतीयस उम्मती बन्नुक तकाज यह चीज़ कि सह गژھِ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलामन हंदन यमन आइनी और दस्तूरी मसाइलन पेठ पान ते अमल करुन। फ़स्लु मा बैन
و بین سیامنا و سیام اہل کتاب اقلۃ السحور کہ سانٮ۪ن روزن تہٕ یہوٗد و نصارن ہٕنٛزن روزن منٛز چھُ فرق یہِ چیٖز تِم ٲسۍ نہٕ سحری کھٮ۪وان کینٛہہ مگر مُسلمان کھٮ۪ن سحری اسلیے کہِ سحر کھٮ۪نُک چھُ حُکم پانہٕ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلامو تہِ دیُتمُت اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِم صحابے رسوٗل چھِ بخاری شریٖفس انٛدر چھِ رِوایت موٗجوٗد کہِ یُس یہِ سحری ہُنٛد کھیوٚن چیوٚن چھُ یہِ کوٗتاہ بابرکت کھیوٚن چھُ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرمو تسحرو سحری ٲسِو کھٮ۪وان فإن فی السحوٗری برکہ اسلیے کہِ یُس سحری ہُنٛد کھیوٚن چیوٚن چھُ یہِ چھُ برکتُک غذا اتھ انٛدر چھُ اللہ پاکن برکت تھٲمٕژ اتھ انٛدر چھُ اللہ پاکن أکِس انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ نوٗرٲنیت تھٲمٕژ اتھ انٛدر چھُ اللہ پاکن تِم انوارات و برکات تھٲمٕتۍ کہِ یِم چیٖز چھِنہٕ باقین غذاہن انٛدر موٗجوٗد کینٛہہ اسلیے کہِ یہِ سحری یُس کھٮ۪نُک موقعہٕ چھُ یہِ چھُ رٲژ ہُنٛد ٲخری پہر آسان اتھ پہرس انٛدر چھُ اللہ پاکن ہٕنٛز خاص رحمت آسان نٲزِل سپدان یہِ چھُ سُے عظیٖم اور مُتبرک موقعہٕ تہٕ وقت آسان یتھ انٛدر اللہ پاک مومِنیٖنن تہٕ مُسلمانن آسان ناد دِوان چھُوا تۄہہِ منٛز کانٛہہ یُس پننٮ۪ن گۄنہن ہٕنٛز مغفرت مےٚ برونٛٹھ کنہِ ترایہِ بہٕ کرٕ تٔمِس مغفرت عطا چھا تۄہہِ منٛز کانٛہہ ییٚمِس نہٕ رِزقٕچ وُسعت چھِ کینٛہہ رِزقٕچ تنگی چھس سُہ ترایہِ پنٕنۍ مشقت تہٕ پنٕنۍ مجبوٗری مےٚ برونٛٹھ کنہِ بہٕ کرٕ تِہنٛدِس رِزقس انٛدر کُشادگی تہٕ وُسعت کرٕ بہٕ تتھ انٛدر پٲدٕ چھا کانٛہہ بے سہار تٔمِس کرٕ بہٕ سہار عطا یہِ وقت چھُ مُتبرک وقت انوارات و برکاتن ہُنٛد وقت نزولِ رحمتُک وقت امہِ وقتُک یُس غذا آسہِ کھیوٚن چیوٚن آسہِ یقیٖنن چھُ سُہ تہِ قابلے عزت اور تتھ انٛدر تہِ آسہِ یقیٖنن برکت اور تتھ انٛدر آسن یقیٖنن انوارات بلکہِ چھُ صحابی بیان کران حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِم چھِ بیان کران یہِ رِوایت چھُ ابوٗ داوٗدس انٛدر موٗجوٗد دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان الی السحور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلامو دِژ مےٚ اکہِ دۄہ ماہِ رمضانس انٛدر سحری ہٕنٛز دعوت اور فرمو فقال حلُم تشریٖف أنِو حلُم الی الغداء المبارک برکت وول غذا برکت وول کھیوٚن چیوٚن پٔکِو أنِو تشریٖف اور کھیٚیِو یہِ اوس حضرت محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام ہُنٛد عادتِ شریٖفہ یہِ رِوایت چھُ مُسند احمدس انٛدر تہِ موٗجوٗد اور امیُک ہیوٗ کینٛہہ مضموٗن چھُ ابوٗ داوٗدس انٛدر تہِ موٗجوٗد بلکہِ چھُ بیاکھ اکھ رِوایت حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کران اکہِ پھِرِ فرمو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلامو البرکہ فی ثلاثتن اللہ تعالیٰ ہن چھِ 3 چیٖزن انٛدر برکت تھٲمٕژ فی الجماع جماعت سان نماز پرنس تٔمِس شخصہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚمِس نہٕ کانٛہہ تہِ عذر آسہِ وفی سریٖد اور کھٮ۪نو منٛز یُس سریٖد اوس یتھ انٛدر حضوٗر علیہ الصلاۃ والسلام ژوٚٹ تہٕ ماز ٲسۍ رلاوان اور 3 وفی سحوٗر یُس سحری ہُنٛد کھیوٚن چیوٚن یِمن 3 چیٖزن چھِ اللہ پاکن بہتریٖن برکت تھٲمٕژ لہٰذا اُمتِ مُسلِمس یِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ مُستحب عمل اور سُنت علی غیر المعقدہ سۄ چھِ یہِ عمل کہِ اُمتس پزِ یُس روزدر روزنُک ارادٕ آسہِ تھاوُن تٔمِس پزِ سحری کھیٚنۍ اور ضروٗر پزٮ۪س کھیٚنۍ تسحرو سحری کھیٚیِو فإن فی السحوٗری برکہ اسلیے کہِ اتھ انٛدر چھُ اللہ پاکن برکت تھٲمٕژ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستدرکِ حاکمس انٛدر چھُ حدیث پاک کہِ حضرتو فرمو کہِ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلامو فرمو ارشاد استعیٖنو بطعام السحر علی صیام النہار اگر تُہۍ ماہِ رمضانٕکۍ دۄہ چھُو دَرٕنۍ یِم دۄہ اگر تُہۍ مضبوٗط چھُو بناوٕنۍ پننٮ۪ن دۄہکٮ۪ن روزن کٔرِو مدد بذریعے سحری سحر کھٮ۪نہٕ سۭتۍ کٔرۍہوٗکھ پنٕنۍ رمضانٕکۍ دۄہ یِم روزٕ تُہۍ دٔرِو تِمن کٔرِو تُہۍ مضبوٗطی تہٕ مدد عطا اگر کٲنٛسہِ انسانس سحر کھیوٚو نہٕ کینٛہہ دۄہلہِ ہیٚکہِ أمِس زنٛگہٕ بِہِتھ فاقہٕ گژھِ أمِس پٮ۪ٹھ غٲلب نٔتیٖجتن روزن انٛدر یہِ کمزوٗری یہِ ہیٚکہِ نہٕ روزن پٮ۪ٹھ استقامت ہٲیِتھ کینٛہہ یِہٕنٛز روزٕ روزِ نہٕ مضبوٗط کینٛہہ یہِ عمل بنہِ پتہٕ یِہنٛدِ خٲطرٕ باسے مشقت تہٕ باسے تکلیٖف حضوٗرو فرمٲے استعیٖنو بطعام السحر علی صیام النہار یُس تۄہہِ دۄہس روزٕ دران چھُو اتھ کٔرِو تُہۍ مدد یہِ کٔرِہُن تُہۍ مضبوٗط یہِ کٔرِہُن تُہۍ پۄختہٕ بذریعے سحری کھٮ۪نہٕ کہِ ذٔریعہٕ وبقیلوٗلۃ النہارِ علی قیام اللیل اور یُس تۄہہِ رٲژ انٛدر شب بیدٲری کران چھُو ژیر تام چھُو تُہۍ آسان تہجُد پران تراوی پران راتس اذکار پران تسبیحات و تحلیٖلات پران آہوزٲری کران یہِ رٲژ ہُنٛد یُس قیام شب بیدٲری اتھ کٔرِو تُہۍ مدد اتھ کٔرِو تُہۍ مضبوٗطی عطا بقیلوٗلۃ النہار دۄہس ٲسِو تھوڑا آرام کران دۄہس ٲسِو معموٗلی کینٛہہ آرام کران دۄہ کہِ آرام سۭتۍ ٲسِو تُہۍ رٲژ ہٕنٛز شب بیدٲری مضبوٗط کران
हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत के खतर बड़ मेहरबान और उम्मत तिमन बड़ कदर कि उम्मत यस अमल करी या अमल गई इहन खतर बासे मशक्कत तकलीफ बन क्या। हाँ यथ अमल अंदर कुछ किस्म मशक्कत आसन तथ मशक्कत दूर करने खतर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तदाबीर ते बयान करन ताकि एतदाल रोज मद्देनजर। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास। यथ उम्मतस दरमियान रवैया और एतदाल अल्लाह पाकन अता कोरमुत। सो एतदाल मद्देनजर थवित पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर कुछ चीज़ अंदर बज़ाहिर कुछ किस्मुक मशक्कत पहलू मौजूद आसन हुजूर तथ मद्द मुकाबिल अख नरमी हुंद पहलू ते सत थवन ताकि उम्मत गई परेशान गसन। और रिवायतन अंदर आमुत मुस्नद अहमदस अंदर रिवायत हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान करन कि हज़रत रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोर बयान अस्सुहूरु अक्लुहु बरका। सहरी हुंद खोन अमुक खोन बड़ बरकतुक चीज़। यह सहरी पान ते बरकत अमिक खोन ते बरकत। फला तदऊहु यह सहरी ऐजनो त्रावन कि यह खेवन। वलो अन यजरा अहदुकुम जुरअत मिम्मा अगर कुछ सात तुम बिल्कुल सहरी खेनस मौका मेलव तुम क्या कम अज कम सहरी हंदिस मौकस अंदर तोते 3 चवन। फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ वजल वल मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहिरीन। इसलिए कि यह सहरी खेन वोल तबक़ मुसलमानन हुंद मर्दो खवातीन इवन पे अल्लाह ताला ते पन्नी खास रहमत नाजिल करन और मलक तो फरिश्ते इहन खतर दुआ तो इस्तिग़फ़ार और इहन खतर रहमत दुआ आसन कर। ये रिवायत मुख्तलिफ कुतुब अहादीसन अंदर और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमह पन्नी मशहूर और मारूफ किताब अंदर मुस्नद अहमद बिन हम्बलस अंदर ये रिवायत बयान करमच। बिल्कुल आदत पे थोन मेरे अजीज दोस्तों सहरी पज़ न तरक करें क्या बिला वजह और बिला उज़ुर पज़ न तरक करें क्या। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमो यह चीज़ ते सहरी खेयू लेकिन सहरी क्या उमूमन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खेवन हर कह हलाल चीज़ हेको बसूरत सहरी खेत। लेकिन फरमोक निअम सुहूरुल मुमिन मोमिन सुन बेहतरीन सहर क्या अत्तमर खजर चाहे तुम हो खजर अदर बेहतरीन। और अमूमन आदत शरीफा रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुंद तिम सहरी अंदर या तो दूध इस्तेमाल करन या तो त्रेश इस्तेमाल करन या तो अमूमन खजर इस्तेमाल करन। लेकिन सानिस माहौलस अंदर यम चीज़ कम इस्तेमाल गसन। लेकिन बहरहाल युस ते हलाल चीज़ इंसान खेय करे तम चीज़ुक इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ अच्छन ममानियत क्या खा सकते। लिहाजा पता चलो पता सपद्यो कि सहरी खेन मुस्तहब अमल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हंज अमल सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन हंज अमल हज़रत फ़ुक़हा किरामन हंज अमल हज़रत अइम्मा दीन मुज्तहिदीन मुफ़स्सिरीन मुतकल्लिमीन सूफिया रहिमहुमुल्लाह अलैहिम अजमईन हंज अमल पज़ न बिला वजह तरक करें क्या बल्कि अमकिस मुस्तहब आसनस पे उम्मत के फ़ुक़हाओ इजमा और इत्तिफ़ाक़ कोरमुत। लेकिन यह कथ सत जहनस अंदर थवन कि सहरी हज अमल रात हज अमल सहरी हज अमल रात हज अमल। मुसलमान और यहूदो मज अक्सर तम कि यम न अमूमन सहरी खेवने और यम वन खेवन तम काले खेवन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर दनवनी चीज़न तिहज मुखालफत अख खेयो तुम सहर दोयम चीज़ कर खियो सहर युस सहरी हुंद आखिरी वक्त आसि तथ वक्तस अंदर अंदर खियो तुम यानी कि रात हंदिस गोडनिकिस पहरस में खियो तुम। इसलिए कि सहरी हुंद मुद्दा तो मकसूद क्या इस्ताईनु पन्ने सहर के जरिए करियो तुम दुहुक रोज़ करियो तुम मजबूत दोहस तुम फाक रोजुन इबादत ते करें अमल ते करें पन लेन देन ते तिजारत कारबार ते करुन तुहस नफ्सस गस कह खोन मौजूद आसन तेल हेकु तुम पन इबादत और पन मामला सर अंजाम दित। लिहाजा इस्ताईनु बिताआम सहरी अला सियाम नहार कि पन दुहुक रोज़ अगर तुम मजबूत यसान अम खतर बेहतरीन किरदार कि तुम खियो सहर। लिहाजा सहर खोन यह उम्मत मुस्लिम कानून और सहर चीर खोन। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बयान दार कुतनियस अंदर रिवायत हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करें कि हुजूर फरमा उमिरना माशरुल अंबिया तमाम अंबिया हुक्म दिना अन नुअज्जिला इफ्तारना व नुअखिरा सुहूरना कि इफ्तारी आसो थोड़ा जल्दी करन और सहरी आसो थोड़ा तखिर करन
तखिर कोतामत यानी कि योतामत सहरी हुंद वक्त छु सहरी मा खेयो तुम काल क्या बल्कि सहरी नियो तुम खेन खतर नियो तुम थोड़ा पथ ताकि यम सात पगह पे दोह बुथि यी अगर तुम रात क्युथै खेयू तुम लगे सुबह सुले बश और दोहस गो रोज़ धरुन मुश्किल और इबादत करन परेशान और मामलातन पे रोजन गो मुश्किल। लिहाजा सहरी मा यहूदन हंद पे काल खेवन कि बल्कि सुबह थोड़ा चीर हूँ खेवन मगर वक्तस अंदर अंदर। यह हुक्म दित अल्लाह पाकन अस बल्कि फरमा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये रिवायत मुस्नद अहमदस अंदर मौजूद कि हुज़ूर फरमा ला तज़ालु उम्मती बिखैरिन मेन उम्मत तीतिस कालस खारस पे कामयाबी पे तो कामरानी पे मा अज्जलु अल इफ्तार व अखरु अस्सुहूर यीतिस कालस तिम इफ्तारी जल्दी करन वक्त गो आफ्ताब लूस तो सथी और सहरी आसन तखिर करन काले न कह बल्कि सुबह किस या सा तुलु फजर ब्रोट ब्रोट खत्म सहरी गसन ब्रोट ब्रोट अमकिस आखिरी वक्तस अंदर आसन सहर खेवन ताकि बश गस महसूस क्या इबादत गस मुतासिर क्या। तो सहरी हुंद बेहतरीन वक्त क्या अफजल तरीन वक्त क्या कि इंसान खे सहरी रात सनिस आखिरी पहरस लेकिन सहरी हुंद वक्त खत्म गसन ब्रोट ब्रोट या सा तुलु फजर दाखिल गसन ब्रोट ब्रोट नमाज फजरुक वक्त असन ब्रोट ब्रोट अजान हुन वक्त असन ब्रोट ब्रोट पज मुसलमानन सहरी खोन और यह पसंदीदा वक्त और पसंदीदा अमल और पसंदीदा जगह इंतखाब यह न कि काल खो। लेकिन अगर कंसी शख्सन सहरी खे न क्या बिला सहरी कर तम रोजन हज नीयत इत रोज़ धरन तह जायज़ लेकिन अख मुस्तहब अमल कर तम बिल्कुल तर्क अकि खारच अमल नश गो महरूम लिहाजा इहज यह अमल बिल्कुल गलत लेकिन इहंदिस रोज़स पे पी कहें त फ़र्क बगैर सहरी तह इंसान रोज़ धरित इसलिए कि सहरी खेन मुस्तहब अमल अगर मुस्तहबस पे अमल गई न क्या चाहे उज़रन या बिला उज़रन तो तम पे न बिल्कुल माह रमज़ान के रोज़न या रोज़न पे पे तमिश कहें त फ़र्क क्या तिहद रोज़ पन बरकरार। लेकिन बेहतर अमल यह चीज़ कि इंसानस पज रोज़ खेन सुस्ती पज न सहरी अंदर खेन करें क्या और बिला वजह और बिला ज़रूरत पज न इंसानस सहरी तर्क करें कि इंसानस पज खोन चोन हलाल चीज़ पज खोन। बाज़ हजरात अत मज मकरू चीज़ खेवन तमोक गुटकु वगैरह इथे कट सिगरेट वगैरह यम बिल्कुल बहरहाल उलमा तिल त लिखमित कि यमन अंदर कराहत वन अगर कंसी शख्सन यम चीज़ इस्तेमाल कर सहरी वक्त अंदर अंदर यम चीज़ इस्तेमाल कर। बाज़ हजरात जहनस अंदर यह चीज़ हलाल खेमो सह सहर अम पे स्मोकिंग करो बाकी चीज़ अत सहरी सद कहें ताल्लुक। बाज़ हजरात यम चीज़ इस्तेमाल कर हपर अजान तन चलान और यपर यम हजरात अम किस्म यम चीज़ इस्तेमाल कर सहरी हुंद वक्त खत्म गसन पत चाहे अजान गई या अजान न गई ऐलान गो या ऐलान न गो चाहे इतला गई या इतला न गई सहरी मुकम्मल गसन पत अगर कंसी इंसान कह चीज़ ख्यो कोर कह चीज़ पन्निस बदनस में चोन बजरे ٲس मुँह वगैरह अम सं रोज़ फुटैथी और हुजूर फरमा रुब्ब साइमिन लैसा लहु मिन सिव इल्लल अत्श वल जू खबर कत्या रोज़दर आसन तिम पन्ने गफलत सहित और पन्ने कहलत सहित आसन तिमन तिम गलती गसन तिमन एहसास गसन कि अस फुट रोज़ लेकिन हकीकतन आस तिहंज रोज़ आसन फुटमज। लिहाजा मेरे अजीज़ दोस्तों यह बड़ हसास मसल अत मसलस बड़ गौर करुन कि सान सहरी कित कट गि मुवाफिक शरीयत सान सहरी हज अमल कित कट गि सुन्नतस मुवाफिक सान सहरी हज अमल कित कट बन सान रोज़न खतर मुआविन व मददगार और कि अत सहरी खेनस पे मेले अल्लाह ताला सद तरफ अजर सवाब और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हंद तरफ मेले रजामंदी और शिफात मुस्तफ़ा गि हासिल। सहरी पज हर हालस मज खेन लेकिन वक्तस अंदर अंदर चूँकि वनकस वक्त जान खतर प्रजन खतर गड़न हूँ रेडियोक या बाकी चीज़न हूँ इस्तेमाल करान और यह चीज़ वाजे अकिस तो बेस गड़ दरमियान तो मिनटन हज फ़र्क अकिस रेडियोस बेस रेडियोस दरमियान मिनटन हज फ़र्क एहतियात क्या हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु यह मुअत्ता इमाम मालिकस अंदर ये रिवायत मौजूद
कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु तिहिंद फर्जन अब्दुल्ला बयान करान समी तो अबी मे बूज पन्निस वालिद बुजुर्गवार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु निश तिम फरमान कुन्ना ननसरिफ फ़ी रमज़ान मुस्तअजिल अल खदम बितआमिन मखाफत अल फज्र कि माह रमज़ानस अंदर जल्दी जल्दी खेन खेवन सहरी खेवन मखाफत अल फज्र यम चीज़ खौफ आसन कि यम चीज़ आसन डर कि फजर गस न शुरू गसन यानी कि फजर के शुरू होने से पहले ही हम सहरी को मुकम्मल किया करते थे। यह न कि अस प्राड़न आसन बांग कर गस अस प्राड़न आसन अजान कर गस और पत्त यह आसन प्राड़न कि अजान हुन ला इलाहा इल्लल्लाह कर गस मुकम्मल। यह गस याद थोन दोस्तों सहरी हुन ताल्लुक छु खत्मे सहरी ताम सहरी हुन ताल्लुक छु बांगि ताम किया सहरी हुन ताल्लुक छु यथ ताम कि वन चाव फजरुक वक्त चाव तो सहरी मकले ना सहरी मकले गोड़ अद चाव फजरुक वक्त और यस अजान दिन सो फजरुक वक्त युथी चाव अद अजान दिन अजान छन वक्त ब्रोट दिन कह पतिम वक्त खत्म सहरी हुंद वक्त ये सह मुकम्मल गो वन चाव बुथ फजरुक वक्त अत वक्तस अंदर यस अजान दिन यह अजान फजर आसन अमुक मतलब फजर नमाज खतर यस अजान दिन यह वक्त असल पत दिन न कि वक्त असल ब्रोट और यम सात फजर अजान गसन तम साथ खेन बंद कर क्या पता मुअज्जिन द्राव नेबर कन हालात तिथ कि सह हेक वक्तस पे मस्जिद पाकस पे यिथ कह क्या पता कि मुअज्जिन द्राव पन्ने गर तमिस बने तम हालात गर पे मस्जिद ताम वत पे कह जानवर मौजूद या कह तुथ का चीज़ मौजूद यम तमिस डर गो मस्जिद पाकस गसनस यहाँ तक कि कह मिनट गई तखिर तो लेट और यम सात वन वोत अम दिस अजान यम वन लुख अजान इंतजारस और तिमो कोर 2 मिनट बाद कोर तिमो सहरी खत्म तिहज रोज़ फुच अथी वाज़े बात है कुरान पाक में कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र कुरान पाकन कोर पान बयान युस सहरी खियो यह खियो तुम तीतिस कालस सहरी हुंद वक्त छु सहरी हुंद वक्त खत्म सहरी गो बस सहरी हुंद वक्त गो मुकम्मल वन हेकु तुम कहें तह खेत अगर जर्रा बराबर भी कह तह दानो तुम असस मज त्रो आफ करो ख़त्म कुरान पाक अत चीज़ गवाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोर अत आये करीमस वजाहत बुखारी और मुस्लिमस अंदर बिल्कुल रिवायत कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया यह खैत अस्वद यह वक्त आसन कि खत्म सहरी हुंद वक्त लिहाजा खत्म सहरी के बाद जर्रा बराबर भी कुछ खाना पीना ये मुफसिद सौम है रोज़ों को तोड़ने के लिए काफ़ी है अत मज पे गफलत कर तेल क्या एहतियात इस मोता मालिकस अंदर हदीस पाक फरमो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़न हंद फर्जंद रज़ी अल्लाह अन्हुमा तिमो फरमो कि सन वालिद सब तो साहबा कबल अज वक्त सहरी हुंद वक्त खत्म गसन ब्रोट वारिया ब्रोट तम जल्दी जल्दी सहरी मकलावन खेत ताकि फजर गस शुरू गसन क्या और सन रोज़ गसन अथी सहरी अथी इफ्तार रोज़ गसन ज़ाय तो बर्बाद गसन क्या यह सुन्नत साहबा किराम यह हजरत बुजुर्गानी दीन हूँ सुन्नत अस प्राड़न यीतिस कालस अजान गई तीतिस कालस खेयू 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 पे मोज दपान यीतिस कालस वन अजान ला इलाहा इल्लल्लाह मुकम्मल गई तीतिस कालस खेयू ये बिल्कुल गलत बात है। मोज ती है गलत हुक्म दिवन और बच्चे भी जो इस पर अमल करते हैं गलत काम करते हैं अत मज रोज़दारन हज रोज़ क्या गसन मुतासर गसन लिहाजा इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा इज्तनाब करना चाहिए 5 मिनट ब्रोट पज़ इंसान सहरी मुकम्मल कर अम खुद सारे को बेहतरीन इंतज़ामी मसल शख्स गस मरकजी मस्जिद कम अज कम 5 मिनट 10 मिनट ब्रोट गस ऐलान कर लुको पन सहर खेन करू बंद वन कम मिनट वक्तस और सहरुक वक्त गस मुकम्मल अगर यह इंतजामी काम गस या इथे कट बुथ काल तम ढोल वायन ताकि लुकन लगे इतला कि वक्त सहरी मुकम्मल गसन वोल वन करू पन बंद खेन चुन रकयू यह सारे खुद बेहतरीन शक्ल क्योंकि यह साहबा किरामन हुंद मुस्तकिल अमल हजरत बुजुर्गानी दीनन हुंद पतमिस वक्त ये सिलसिल रूदमुत और तिम अत पे अमल कर लिहाजा अपनी सहरी पन सहरी करू मुवाफिक सुन्नत और पन्ने रोज़ बचयू ज़ाय गस नश लेकिन ये अकि तरफ उम्मत मुस्लिम युस मेयार तो रवैया यह गफलतन कह चीज़ गलत गसन या ला इल्मी मज कह चीज़ गलत गसन लेकिन बे तरफ जरी तबक मौजूद खन्नासन हुंद तबक मौजूद इंसानों अंदर तिमन अंदर तिम ख्यालात कि तिम यसन लुकन हंद रोज़ ज़ाय कर
पत्मि फिर ओस मे अख साथी फोन करन माह रमजानस अंदर युस पतिम माह रमजान गो और काल पे आई अत मामलस अंदर फोन अख साथी छु फोन करन कि मे हज अबू दाऊदुक अख हदीस पाक ब्रोट कन मे दुस चे कत पोड़त दोपन मे हज मोबाइलस अंदर अख सॉफ्टवेयर 360 अख एप्लीकेशन अबू दाऊदस अंदर अख हदीस पाक मौजूद कि रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए इज़ा समिअ अहदुकुम अन्निदा वल इनाउ अला यदिही फला यज़अहु हत्ता यक़ज़ी हाजत यह हज रोज़न हंदिस उनवानस तल ये रिवायत मे दोस बिल्कुल रिवायत मौजूद मे कोर अमिस सथिस अर्ज अमुक मतलब क्या गो दोपन अमुक मतलब हज गो अमुक तर्जुम ये कि हुजूरो फरमो येल तोह मज कह अजान बोज और तोह आसो अथस मज खेन चोन क्या बान यथ मज क्या खेन चोन मौजूद आसि बांग बोजन सत मत त्रो तुम बान यल कह तुम खेव यीतिस कालस तुम हाजत तो तुहज जरूरत पूर गस लिहाजा अगर सुबह फजर अजान गई और सहर खेन वोल सहर त खेवान अमि हदीसुक तकाज कि सह हेकि खेत मे कोर अमिस अर्ज कि हदीस ठीक लेकिन मुहद्दिसीनो अख उसूल दितमुत यथन कह हदीस सह मुजमल तथ ज्यादा वजाहत तथ गमज की बेयि शय यह हदीस मगर तथ वजाहत तथ पूर पस मंजर मुत बयान कर तथ मौकस अंदर इंसाफ यह चीज़ एतदाल यह चीज़ युस तफसीली रिवायत सो थो ब्रोट कन तथ पे दियो फैसल यस रिवायत मुजमल मुजमल रिवायतस पे फैसल दिन यह बिल्कुल नाजायज़ तो हराम क्या उसूल हदीस अल हदीसु युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा अख हदीस बेस हदीसस वजाहत कर अकिस हदीसस अंदर इजमाल आसान इख्तिसार आसान ब्याख हदीस तथ इजमालस दूर करन तथ इख्तिसारस दूर करन तथ बिल्कुल वाजिह करन और आवामस पे मसला वाजिह गसान यीतिस कालस ये रिवायत मौजूद अथ रिवायतस अंदर फजरुक लफ्ज आमुत कह गोडनिच कथ यह दोयम चीज़ अथ हदीस पाकस अंदर रमजानुक लफ्ज त आमुत कह त्रेयम अथ हदीस पाकस अंदर सहर खेनुक मसल आमुत कह अमि हदीसुक युस ज़ाहिरी मफहूम सह आम अहवाल तो आम हालात कि अगर तुम गरस मज खेवन चवन तथ दरमियान अगर अजान गई तुम करो पन हाजत पूर अजान हिंद गसन सत रुको तुम पन खेन चुन कि आप खाते पीते रहो और अम पे गो तुम नमाज अत मन रमजानुक लफ्ज कह अत मन फजरुक लफ्ज कह अत मन सहरी हुंद लफ्ज कह यम त्रे लफ्ज अत मज कह लिहाजा यह हदीस हेक न यम चीज खतर दलील बनित कह कि अगर सुबह आसन सहरी विज लुक खेवन चवन अजान गई तिम हेकन खेत चेत ये अत हदीस पाकस अंदर ना सहरी हुंद लफ्ज ना रमजानुक लफ्ज ना फजरुक लफ्ज तो अवामस के तासुर दिन कि यह हदीस हेक दलील बनित अम खतर लुक हेकन बवक्त खत्म सहरी त बवक्त अजान खेत यह हदीस पाकस ज्यादती इसलिए कि कुरान पाक बयान करन तुहद खेन चोन सहरी हुंद सह इख्तिताम सहरी तम अम पे हेक्यू न खेत कह अगर यह हदीस अस निमो यमि एतबार कि अमुक ताल्लुक सहरी तेल यह हदीस कुरान पाकस टकरन और युस हदीस कुरान पाकस टकर तथ मौकस अंदर तथ हदीस पे अमल करें इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह रहमतन वासिया तमो शरह नुकबास अंदर वजाहत लिखमुत कि अत हदीस पे अमल करें बिल्कुल हराम तो नाजायज़ केज अम हदीसुक मकसद अलग चीज़ आयतुक मकसद अलग आयत अल्लाह ताला सुन कलाम रब सन्दिस कलामस मध्य मुकबिल हेको न बे कह कलाम रबस मध्य मुकबिल खड़ा करित लिहाजा अत कलामस पे हेको न अमल करित के लिहाजा यह अत पे अमल करें नाजायज़ लेकिन जमहूर उलमा बयान करन अगर अत वजाहत करो वजाहत से पता चलान कि अम हदीसुक पस मंजर क्या सह क्या हदीसुक पस मंजर बिल्कुल अलग मदीना पाकस अंदर ज़ बांग अख हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु ब्याख हज़रत इब्न उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु ताला अन्हु ज़ बांग अजान दिवान और मुस्लिम शरीफस अंदर हदीस पाक मौजूद 1094 हदीस 1093 ज़ रिवायत मौजूद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमो युस हसा बिलाल हबशी और युस में किताब मुस्नद इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ब्रोट कन मौजूद अमुक हदीस नंबर 205
اتھ منٛز چھُ حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بیان کران کہ تِمن نِش کوٚر یہِ حدیث بیان حضرت امام عبداللہ، اور امام عبداللہ چھُ بیان کران یہِ حدیث کوٚر تِمو نقل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کران مےٚ بوٗز پانہٕ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نِش تِمو فرمو اِنَّ بِلالن یُنادی بِلیلن کہِ بِلالہِ حبشی چھُ رٲژ انٛدر اکھ اذان دِوان. فَکُلوٗ وَشربوٗ تُہۍ کھیٚیِو چیٚیِو. بِلالہِ حبشی ٲسۍ مدیٖنہ پاکس انٛدر رٲژ ہٕنٛدِس وقتس انٛدر اذان دِوان یتھ ونان چھِ اذانہِ سحوٗر. تِم ٲسۍ رٲژ انٛدر اکھ اذانہ دِوان. لُکھ ٲسۍ تہجُدس انٛدر آسان، لُکھ ٲسۍ عباداتن انٛدر آسان، تِم ٲسۍ معاملاتن انٛدر آسان، اذکارن انٛدر آسان، تِم ٲسۍ تسبیحات و تحلیلات پران آسان. بِلالہِ حبشی ٲسۍ پتہٕ یہِ اذان امہِ موٗجوٗب دِوان کہِ تُہُنٛد تہجُد گژھِ نہٕ تۄہہِ سحر کھٮ۪نہٕ نِش غٲفِل کرُن، تُہُنٛد ذِکر و اذکار تسبیحات و تِلاوات گژھِ نہٕ تۄہہِ سحری نِشہِ یہِ ہسا کیٛاہ کرُن، محروٗم کرُن. لہٰذا حضرت بِلالہِ حبشی یۄس اذان ٲسۍ دِوان اتھ چھُ بعضے حضرت ونان اذانہِ تہجُد، حالانکہِ صحابہ ٲسۍ گۄڈے تہجُدس انٛدر آسان، صحابہ ٲسۍ نہٕ اتھ اذانہِ پرٛاران کینٛہہ. بِلالہِ حبشی ٲسۍ یہِ اذان اتھ وجہس پٮ۪ٹھ دِوان کہِ لُکھ کرن وۄنۍ پنٕنۍ عبادت موقوٗف، وۄنۍ روزن تِم سحری سۭتۍ آوٕرۍ، تاکہِ اگر تِم عبادتو سۭتی روٗدۍ اور سحری کھیٚیکھ نہٕ کینٛہہ تِہُنٛد روزٕ گژھِ مُتٲثر. دوٚیِم چیٖز اگر تِمو سحری اگر تِم عبادتس کُنُے روٗدۍ پتہٕ ییٚلہِ تِم سحری کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ وقت آسہِ درٛومُت تمہِ اعتبار تہِ گژھِ تِہُنٛد روزٕ مُتٲثر. لہٰذا قبل از وقت ختمہِ سحری برونٛٹھ برونٛٹھ ٲسۍ تِم اکھ اذان دِوان تاکہِ لُکھ کرن پنٕنۍ عمل رٲژ ہٕنٛز عمل وۄنۍ موقوٗف رُکاین اور تِم گژھن سحری انٛدر شٲمِل. حضوٗرو کوٚر یی چیٖز بیان اِنَّ بِلالن یُنادی بِلیلن فَکُلوٗ وَشربوٗ. بِلالہِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ راتھ کیُتھ اکھ اذان دِوان، تتھ اذان بوٗزِتھ مہ رُکٲیِو تُہۍ پنُن کھیوٚن چیوٚن، فَکُلوٗ وَشربوٗ کھیٚیِو چیٚیِو. حتیٰ یُنادی ابن اُمہِ مختوٗم یہاں تہٕ تیٖتِس کالس روٗزِو کھٮ۪وان چٮ۪وان ییٖتِس کالس عبداللہ بِنِ اُمہِ مختوٗم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دِین. ییٚلہِ تِم اذان دِین تِہنٛز اذان چھِ ییٚمہِ چیٖزٕچ دٔلیٖل کہِ ختمہِ سحری ہسا سپدیو. فَإِنَّهُ یُؤذِّنُ وَقَدْ حَلَّتِ الصَّلَاةُ اِسلیے کہِ حضرت اُمہِ مختوٗم چھِ تمہِ ساتہٕ اذان دِوان یۄس اذان نٮ۪مازِ فجر خٲطرٕ چھُ آسان. یعنے کہِ نمازِ فجر ہسا امیُک وقت ہسا ژاو. بِلالہِ حبشی سٕنٛز اذان چھنہٕ نٮ۪مازِ فجر خٲطرٕ آسان کینٛہہ، سۄ چھِ آسان سحری خٲطرٕ کہِ سحری ہُنٛد وقت چھُ نیرن وول یا سحری گژھِ پامال تہٕ نظر انداز اگر تُہۍ پننٮ۪ن اعمالن انٛدر روٗدِو محو تہٕ آوٕرۍ، لہٰذا وۄنۍ ترٲیِو تُہۍ پننہِ اعمال عبادت کٔرِو موقوٗف، وۄنۍ اژِو سحری انٛدر. ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کوٚر یہِ حدیث پاک بیان. یہِ چھُ بخاری شریٖفس انٛدر تہِ حدیث پاک، مسلم شریٖفس انٛدر تہِ، ترمذی شریٖفس انٛدر تہِ، نسائی تقریٖبن اکثر کُتبہِ حدیثن انٛدر. اور یِہے روایت چھِ مسلم شریٖفس انٛدر کہِ حضوٗر فرمٲے اِنَّ بِلالن یُؤذِّنُ بِلیلن فَکُلوٗ وَشربوٗ کہِ بِلالہِ حبشی چھِ رٲژ انٛدر اذان دِوان. لہٰذا تِہنٛز اذان بوٗزِتھ مہ رُکٲیِو تُہۍ پنُن کھیوٚن چیوٚن. أتھۍ کرو ہیٚرِم حدیث انو برونٛٹھ کُن. یعنے کہِ ییٚلہِ تُہۍ بِلالہِ حبشی سٕنٛز اذان بوٗزِو، اگر تۄہہِ منٛز کانٛہہ رٲژ ہٕنٛدِس اتھ ٹایمس منٛز کھٮ۪وان چٮ۪وان اوس، تۄہہِ اوسوٕ اتھس کٮ۪تھ بانہٕ، پتہٕ بوٗزوٕ تۄہہِ أتھۍ درمیان بِلالہِ حبشی سٕنٛز اذان فلا یزا حتیٰ یقضی حاجتہ، بانہٕ مہ تھٲیِو پتھر کینٛہہ، تُہۍ کھیٚیِو پنُن چیوٚن، گٔژھِنۍ اذان تہِ ہپٲرۍ مگر تُہۍ ہیٚکِو کھٮ۪تھ چٮ۪تھ تہِ. کیٛازِ یہِ اذان ٲس سحری ختم گژھنہٕ برونٛٹھ یِوان دِنہٕ. لُکھ ٲسۍ یا تہِ عملو نِش یِوان یُکُن تراونہٕ یا تہِ ٲسۍ لُکھ آسان کھٮ۪وان چٮ۪وان اور تِمن اوس یِوان توجوٗ دِنہٕ وۄنۍ ہسا چھِ ختمہِ سحری گژھان واجِنۍ. لہٰذا تُہۍ کھیٚیِو چیٚیِو بِلالہِ حبشی سٕنٛز اذان، تۄہہِ مہ دیٖنو یہِ دھوکہٕ کینٛہہ کہِ شاید گوٚو سحری ختم، سحری ہُنٛد وقت چھُ وُنہِ موٗجوٗد. حتیٰ تسمعوا تعزیٖنہ ابنِ اُمہِ مختوٗمِن ییٖتِس کالس تُہۍ حضرت عبداللہ بِنِ اُمہِ مختوٗم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛز اذان بوٗزِو تیٖتِس کالس روٗزِو تُہۍ کھٮ۪وان چٮ۪وان. بیاکھ رِوایت چھِ لا یغرنکم نداء بِلال، تۄہہِ مہ دیٖنو بِلالہِ حبشی سٕنٛز اذان مہ دیٖنو تُہۍ دھوکہٕ کینٛہہ یا تُہۍ مہ پیٚیِو دھوکھس منٛز بِلالہِ حبشی سٕنٛدِ اذانہِ سۭتۍ. کیٛازِ بِلالہِ حبشی سٕنٛز اذان تمیُک پسِ منظر تعلُق اوس یا تہِ تہجُد خٲطرٕ، تہجُد کہِ بیداری خٲطرٕ یا سحری انٛدر تمیِکۍ اقدامات کرنہٕ خٲطرٕ. ولا حاضل بیاض، کیٛازِ بِلالہِ حبشی یتھ وقتس انٛدر اذان ٲسۍ دِوان تمہِ ساتہٕ تہِ ٲس آسان آسمانس پٮ۪ٹھ اکھ سفیدی، یتھ وَنان چھِ اتھ کیٛاہ چھِ وَنان صُبحے کاذِب. اکھ گوٚو صُبحے صادق، صُبحے صادق ییٚلہِ یِیہِ تہٕ فجرُک وقت گوٚو شروٗع. بیاکھ گوٚو صُبحے کاذِب، امہِ ساتہٕ تہِ ٲس آسان آسمانس پٮ۪ٹھ اکھ سفیدی. پتہٕ ٲس سۄ سفیدی ختم گژھان، پتہٕ ٲس بیٚیہِ انہِ گٔٹی یِوان. امہِ پتہٕ یۄس پتہٕ سفیدی یِوان ٲس سۄ ٲس فجرُک وقت آسان. حضوٗرو فرموو ولا حاضل بیاض، یُس ہسا یہِ
आसमानस पे सफेदी सुबह काजिब अम सह लगनो तुम धोखे कह ना लगनो तुम बिलाल हबश सद अजान सह धोखे तीतिस कलस हदा यब्दुल फजर यीतिस कलस फजरुक वक्त यी तीतिस कलस खाते पीते रहो। लिहाजा अबू दाऊद यह रिवायत यम सात तमाम रिवायत ब्रोह कुन अमिच वजाहत अमिच तफसील यह चीज़ सपदन कि सहरी हुंद वक्त रात हुंद वक्त लेकिन अमुक आखरी वक्त क्या यथ फरमो कुलू वशरबो हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ मिनल खैतिल अस्वद खैत अस्वद सु फरमो कि खत्म सहरी युस सहरी हुंद आखरी वक्त आसि अत वक्तस अंदर अंदर युस वक्त यह सहरी खेनुक वक्त ओतामत हेकियो तुम खेत चाहे नेबर किन 100 अजान गसिन 1000 अजान गसिन डोल वयन आप खा पी सकती हो क्यों आप वक्त के अंदर खा रहे हैं। लेकिन सहरी हुंद वक्त गो मुकम्मल अम पत अजान गछि या न गछि ऐलान गछि या न गछि इत्तला गछि या न गछि अलार्म यी दिन या नहीं दिन तो छो सहरी खत्म अथी कर अब आप नहीं खा सकते घर मत गसन अजान। यह है इस मसले की वजाहत। लेकिन अख कौम यक तरफा मुताला करन बाकिन अहादीसन बवजह नफसानियत या लाइल्मी जहालत या बवजह असबियत या जिद और हर दर्मी के दीगर अहादीसन इनकार करन अकिस मुजमल और मुख्तसर हदीस अनन पान तु गुमराह गसन उम्मतस तु गुमराह कर। अल्लाह पाक करें यहिंदो शरूरातो निश उम्मतस हिफाजत। लिहाजा यह अत मसलस मुख्तसर वजाहत यस में तुहदिस खिदमतस अंदर कर अर्ज यम क्या मसाइल यमन हुंद ताल्लुक अमल सहरी सत अमल सहरी मुतल्लिक कर बे अर्ज यह चीज़ कि सहर खोन मुस्तहब अमल और पसंदीदा अमल बरकत वाजिन अमल अनवारातन हज अमल मुबारक वक्त अम सात आसन मुबारक अमल चलन आसन मुबारक लम्हात अम सात चलन आसन अल्लाह ताला सं अनवारात अल्लाह ताला सं रहमतुक नज़ूल अम सात चलन आसन यमन अवकातन अंदर अम कुस्म गुज़ा खोन बायसे बरकत और बायसे अनवारात और बायसे नूरानियत। अल्लाह पाक दियन ऐसे यमन मसलन पे अमल करनुक तौफीक बे दियन ऐसे हज़रत रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हंस सही तालीम तथ पे सही तरीक़स अंदर अमल करनुक तौफीक व आखिरु दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।